امیر انسان کو چھوڑ سکتا ہے. اللہ رب العالمین نے ایسا کیوں کہا کہ غریب امیر ہو یا غریب اللہ تعالیٰ سب کو دیکھنے والا ہے. غریب لفظ اللہ تعالیٰ نے کیوں استعمال کیا؟ کیونکہ دیکھیے جو انسان انوسنٹ ہوتے ہیں, جو انسان کرپشن کو بڑھاوا نہیں دیتے, جو انسان ایک دم اچھے ہوتے ہیں وہ کبھی بھی جھوٹی گواہی نہیں دیتے. لیکن کبھی کبھی شیطان ان کے دل میں آتا ہے اور شیطان ایسوں کے دل میں زیادہ آتا ہے, ان کو جھوٹی گواہی دینے پر اکساتا ہے. کس طرح؟ اس کے دل میں خیال آتا ہے یہ بیچارہ اتنا غریب انسان ہے, یہ بیچارہ اتنا پریشان انسان ہے, اگر آپ نے سچ بول دیا کورٹ کے اندر صحیح گواہی دے دی تو یہ بیچارہ اور پریشان ہو جائے گا اور پریشانی کے اندر پھنس جائے گا. اس لیے میں صحیح گواہی نہیں دی. اسلام میں اللہ رب العالمین نے اس فتنے کو بھی روکا کہ امیر ہو یا غریب تم کو اس سے لینا دینا نہیں ہے. اللہ بنانے والا ہے, اللہ تعالیٰ سب کو دیکھنے والا ہے. آپ کو سچ کی گواہی دینی ہے. انصاف میں دوسری جو ریکارڈ ہوتی ہے وہ ہے کسی سے بہت زیادہ نفرت. اللہ رب العالمین نے قرآن میں فرمایا سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 8 کے اندر کہ تمہیں کسی قوم کی دشمنی, کسی قوم کی ذاتی نفرت تمہیں ناانصافی پہ نہ ابھار دے. تم دیکھو کہ کوئی میرا دشمن ہے لیکن وہ حق پر ہے, اس کے حق پر فیصلہ جا رہا ہے, اس کے سپورٹ پر فیصلہ جا رہا ہے, لیکن میری اس کے ساتھ دشمنی ہے اس لیے میں اس کے خلاف فیصلہ دیتا ہوں. اللہ رب العالمین نے کہا نہیں, یہ تقوی کے لحاظ سے صحیح نہیں ہے اور اللہ سے ڈرتے رہو. تمہیں ایک اوپر جانا ہو اور وہاں پہ حساب دینا ہو. اسی لیے کسی سے بہت زیادہ نفرت بھی ہمیں انصاف کرنے سے روکتی ہے. اللہ رب العالمین نے اس سے بھی ہمیں منع کیا. آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سوسائٹی کے اندر جب یہ دو چیزیں پیش کی تو کیا حکم دیا, کس طرح اس کا حل نکالا. آپ دیکھیں, محبت کا پہلے ایگزامپل دیتا ہوں. ایک عورت مکہ کے اندر چوری کرتی ہے, جس کا تعلق, جس کا ریلیشن مخزومی ٹرائب سے ہوتا ہے, مخزومی قبیلے سے ہوتا ہے, وہ چوری کرتی ہے اور اس کا جرم ثابت ہو جاتا ہے کہ اس نے چوری کی. اب حالت یہ ہے کہ اسے سزا ملنے والی ہے, اس کے ہاتھ کاٹے جائیں گے کیونکہ اس نے چوری کی. اب حالت دیکھا مکہ کے بڑے بڑے سردار, کیونکہ جس قبیلے سے تعلق رکھتی تھی وہ بہت بڑا قبیلہ تھا, بہت ہی عالیشان قبیلہ تھا, بہت ہی عزت والا قبیلہ تھا. لوگوں کو پریشانی یہ تھی کہ اگر ابھی اس کو پنشمنٹ مل گئی تو ہم اس کا ہاتھ کٹے گا اور ہماری ناک کٹ جائے گی. ایسا ہوتا. اب کیا کیا جائے؟ مکہ کے بڑے بڑے سردار اسامہ بن زید جو اللہ کے رسول کے سب سے چہیتے تھے, ان کے پاس گئے اور کہا کہ اللہ کے رسول کو کہو کہ وہ انہیں معاف کر دے, وہ انہیں چھوڑ دے. حضرت اسامہ بن زید اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں. اس حدیث کا ذکر ہے صحیح مسلم جلد نمبر 3 حدیث نمبر 4188 4188. حضرت اسامہ بن زید اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں او اللہ کے رسول یہ بہت بڑے خاندان کی ہے, اسے معاف کر دیا جائے, اسے چھوڑ دیا جائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا غصے سے چہرہ بدل جاتا. وہ کہتے ہیں کہ اسامہ تم اللہ کے قانون کے سامنے اپنی بات رکھ رہے ہو. وہ فوراً کہتے ہیں میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں, مجھے معاف کر دیجیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کی نماز پڑھاتے ہیں. مغرب کی نماز پڑھانے کے بعد آڈینس کو فیصل کرتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کی تعریف بیان کرتے ہیں جس طرح اس کی تعریف بیان کی جائے, اور کہتے ہیں آؤ ہم موضوع پہ بات کرتے ہیں, آؤ ہم ٹاپک پہ بات کرتے ہیں. یاد رکھو تم میں سے پہلے کے لوگ تحریکوں میں جو برباد ہوئی اس کی وجہ یہ تھی کہ جب کبھی ان میں سے کوئی غریب, کوئی چھوٹا, کوئی ایسا انسان جس کے پاس پولیٹیکل پاور نہ ہو, اگر وہ گناہ کر رہا تھا تو اس کے اوپر فوراً سزا دی جاتی ہے. اور اگر کوئی بڑے خاندان کا ہو, کوئی بڑے خاندان کا ہو تو اسے معاف کر دیا جاتا. پہلے کی قوم ہلاک کیوں ہوئی؟ کیونکہ اس طرح ناانصافی ہوا کرتی. یاد رکھو اگلا جملہ بڑا انٹرسٹنگ ہے. اللہ کے رسول نے کیا کہا؟ یاد رکھو اگر آج کی تاریخ میں فاطمہ بنت محمد یعنی اللہ کے رسول کی میری بیٹی خود اگر چوری کرتی تو میں اس کے ہاتھ کاٹ دوں. یہ تاریخ ہے, یہ انسان کو
इंसाफ करने से रोकते हैं। अल्लाह के रसूल ने क्या कहा? अल्लाह के रसूल ने इस दूध की बेटी चोरी कभी कर नहीं सकती, लेकिन एक कानून की पाबंदी बताई जा रही है कि अगर आज मेरी बेटी खुद अगर चोरी करती तो उसके हाथ काट दो। ये और दूसरी एग्जाम्पल मैं देता हूँ, किसी से बहुत ज्यादा नफरत अगर इंसाफ करने से रोकती है तो इस इशू को किस तरह डील किया? इसका जिक्र है अल-बिदाया व निहाया के अंदर, वॉल्यूम नंबर 4, पेज नंबर 8। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सिफ़ीन की जंग में जाते हैं और उनका हथियार गिर जाता है, और एक ईसाई के हाथ लग जाता है। हजरत अली एक दिन देखते हैं, इसके बाद बैकग्राउंड बता दूं कि हजरत अली ऐसे मौके पर क्या है, वहाँ के खलीफा हैं, वहाँ के लाइक राजा हैं, हजरत अली वहाँ के राजा। हजरत अली देखते हैं कि ईसाई के हाथ में मेरा हथियार है। हजरत अली चाहते तो उससे फौरन ले सकते थे, उससे छीन सकते थे, वक्त के राजा हैं, लेकिन उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर का पालन किया, फौरन काजी के पास गए, कहा उसको कोर्ट के अंदर बुलाया। याद रखिए कौन कोर्ट के अंदर अपना केस लेकर जा रहे हैं। ये आज के माशरे में लिखना, आज की सोसाइटी में लिखना नामुमकिन है। लेके जाते हैं, केस की सुनवाई होती है। हजरत अली से पूछा जाता है, सुनिए, राजा से एक काजी पूछता है, वक्त के राजा से, जो उस काजी का भी राजा है, वो काजी राजा से पूछता है कि अली तुम्हारे पास कोई सबूत है कि ये हथियार तुम्हारा है? तो मैं कहा नहीं काजी साहब, मेरे पास कोई सबूत नहीं। फिर उन्हें कहते हैं, ईसाई से पूछते हैं क्या ये हथियार तुम्हारा है? बोले मैं नहीं कहता कि हजरत अली झूठ बोल रहे हैं, लेकिन ये हथियार फिलहाल मेरे पास। सुनवाई होती है, काजी फैसला दे देता है कि ये हथियार ईसाई के हाथ में जाएगा। कुछ वक्त का काजी कभी प्रेशर महसूस नहीं कर रहा है राजा के खिलाफ फैसला देने में, और राजा के खिलाफ फैसला दे देता है। वो ईसाई जाता है, फौरन लौट कर आता है कुछ देर के बाद और कहता है अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, कि मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल। वो अपनी ख्वाहिशात को अल्लाह के हवाले कर देता है। अरे साथियों, ये सारी तो थियरी की बात है। आइए मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूं। लोगों का ये कहना है कि थियरी सभी लोग कहते हैं कि अल्लाह पे ईमान रखो, रसूल पे ईमान रखो, मरने के बाद की जिंदगी पे ईमान रखो। इसका फायदा क्या है? प्रैक्टिकल सॉल्यूशन क्या है? इसका प्रैक्टिकल रिजल्ट मैं बताऊं। आइए मैं ले चलता हूं आज से 14 साल पहले क्या हालात है, आज के हालात से उसको कंपेयर करता हूं। अरब के अंदर जिंदा लड़कियों को दफना दिया जाता था। अरब सारे अरब के लोग, अक्सर लोग अपनी जिंदा बच्चियों को दफना दिया करते थे। आज नहीं हाल, एटलीस्ट आज से पहले 14 साल तो पहले के लोग इतने तो अच्छे हुआ करते थे कि माँ के पेट के अंदर 9 महीने बच्चियों को रहने दिया करते थे, लेकिन आज भ्रूण हत्या का केस बढ़ता जा रहा है। क्या है आप देखिए सर, कुरान की सिर्फ एक आयत, सूरह तकवीर, सूरह नंबर 81, आयत नंबर 8 और 9, 2 आयत आती है कि और उस दिन जिंदा दवाई जाने वाली लड़की से पूछा जाएगा तो तू किस जुर्म के अंदर जिंदा दवाई गई? ये आयत का नाज़िल होना कि पूरे अरब के अंदर इंकलाब और अरब के अंदर लड़कियों को जिंदा दफन करना हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। ये है प्रैक्टिकल रिजल्ट कि ईश्वरीय ग्रंथ को हमें माना है, वो माना जाए मेरा कोई बनाने वाला है, ये माना जाए कि अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी मर्जी से कुछ नहीं करते, अल्लाह जो उनको बताता हो गया है, और ये माना जाए कि दुनिया एक इम्तिहान का है, मेरे मरने के बाद मुझे वहां जाके हिसाब देना। ये तीन चीजों को मानने से फौरन इनकलाब आ गया। देखिए आज हमारी गुजरात सरकार बहुत कोशिश कर रही है कि शराब को रोका जाए, और अल्लाह का बड़ा एहसान है कि ऑफिशियल हमारे गुजरात के अंदर ऑफिशियल तौर पे ऑन पेपर शराब हराम है, शराब कोई नहीं पी सकता। लेकिन एक छुटकुला है, हकीकत क्या है नहीं जानता। कई मेरे कॉलेज के दोस्त कहा करते हैं, हमारे मैं सुना पढ़ता हूँ, वहाँ के कई मेरे दोस्त लोग कहा करते हैं कि तुम्हारे गुजरात के अंदर ऑफिशियली तो शराब बैंड है, लेकिन सबसे ज्यादा शराब गुजरात में की जाती है। इसकी क्या हकीकत में जवाबदारी नहीं लिखा, लेकिन ये छुटकुला हल करेगा। आज से 14 साल पहले शराब पी जाती है। अरब के अंदर का माहौल ये था कि अगर जिसके पास सबसे पुरानी शराब हो, सबसे पुरानी वाइन हो, तो वो सबसे ज्यादा इज्जत वाला माना जाता था। कुरान
शराब को बांध दिया गया, अरब के अंदर से शराब को फेंक दिया गया। और हिस्टोरियन इस बात को भी लिखते हैं कि अरब के अंदर उस दिन मदीना के अंदर मक्का के अंदर सैलाब आ गया और इस तरह हमारे वहाँ रोज पानी चला जाता है, बिल्कुल उसी तरह से हालत वाकई हो गई थी। शराब लोगों ने हमें तक निकालने के ये है प्रैक्टिकल सोल्यूशन। आइए हम इसे देखते हैं कि ये है हमारी समस्याओं का हल। कि मैं और आप माने, मैं और आप माने, मेरा कंक्लूजन ये है कि मैं और आप माने कि मेरा कोई बनाने वाला है, उसका मैं कोई पार्टनर न बनाऊं, मैं इंसाफ करूं। मेरी तकलीफ का आखिर में यही दूंगा कि मैं इंसाफ करूं, मैं इस बात को इंसाफ करूं कि मेरा बनाने वाला मेरा परवरदिगार अल्लाह रब्बुल आलमीन है और उसके साथ मैं किसी को शरीक ना करूं। मैं ये मानूं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी है, इससे पहले भी सारे नबियों में नहीं मान रहा, और मैं ये मानूं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी है, और मैं ये मानूं कि ये दुनिया की जिंदगी एक इम्तिहान है और मैं एक दिन मरने वाला हूं और मेरे मरने के बाद मेरी जिंदगी का हिसाब होने वाला है। ये तीन चीजों का अगर माना जाता है तो मेरा ये दावा है, और हिस्टोरियन ने इस बात को नोट भी किया है कि अमन हासिल करना है तो इंसाफ करना होगा, और इंसाफ करने के लिए हमें इन चीजों पर, इन तीनों चीजों पर ईमान लाना होगा। मैं अपनी तारीफ को खत्म करूंगा। सूरह नंबर 2 आयत नंबर 126 और सूरह इब्राहिम सूरह नंबर 14 आयत नंबर 35 है। ये इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआ है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम कहते हैं, इब्राहिम